Informasi ekonomi mancanegara, pemirsa, negara di Uni Eropa resmi mengalami resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi di Jerman kuartal kedua tahun ini tercatat tumbuh negatif hingga minus 10%. Sementara Italia tumbuh negatif 12% dan Prancis negatif 13%. Pandemi COVID-19 menekan perekonomian negara-negara di kawasan Eropa. Bahkan pertumbuhan ekonomi Uni Eropa resmi mengalami resesi ekonomi setelah terkoreksi sebesar minus 11,9% di akhir kuartal kedua tahun ini. Negara-negara di Uni Eropa seperti Jerman, Italia, dan Prancis juga resmi masuk ke dalam jurang resesi ekonomi setelah pertumbuhan ekonominya tumbuh negatif sebanyak 2 kuartal berturut-turut. Die BIP-Zahlen für das zweite Quartal Deutschlands sind noch schlechter als erwartet, aber sind wir ehrlich, wir haben ja keine Schönheitspreise der Konjunktur erwartet. Es gibt nur eins, raus aus dem zweiten Quartal, Haken dran machen, nach vorne schauen. Jetzt ist die Wirtschafts- und die Finanzpolitik gefragt, hoffentlich mit vernünftigen Maßnahmen. Das, was wir bis jetzt aber gesehen haben, das Konjunkturpaket ist leider zu wenig Wumms, daher lieber viel mehr Bums. Wir brauchen wieder wirklich anständige Wirtschaftspolitik. Sementara itu, Menteri Keuangan Prancis menghimbau masyarakatnya untuk mulai membelanjakan uang yang dimiliki. Sebab hal ini merupakan salah satu strategi untuk kembali menggerakkan ekonomi Prancis. Je leur dis qu'effectivement, en dépensant leur épargne, ils accéléreront le redressement de l'économie. Nous allons mettre 100 milliards d'euros pour la relance économique du pays à partir du 25 août. Mais il y a aussi 100 milliards d'euros supplémentaires qui sont l'épargne qu'ont constitué les Français. Le bas de laine. Je comprends parfaitement les inquiétudes des Français. Ils voient bien la crise, ils voient la situation mondiale, ils sont inquiets d'un retour de l'épidémie. Mais la meilleure façon de sortir vite de cette crise économique, c'est avoir aussi des Français qui consomment. Et je veux aussi leur redonner une garantie. Je connais le scepticisme des Français là-dessus et je peux les comprendre quand on regarde ce qui s'est passé au cours des décennies précédentes. Nous n'augmenterons pas les impôts des Français. Pemerintah Uni Eropa telah menyiapkan anggaran sebesar 750 miliar euro sebagai stimulus penanganan COVID-19 berbagai negara Eropa. Negara-negara seperti Italia, Spanyol, hingga Yunani yang paling banyak terdampak pandemi COVID-19 telah mengajukan dana bantuan ini. Selain Eropa, berbagai negara di dunia kini mulai menghadapi ancaman resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya, Korea Selatan resmi mengalami resesi ekonomi setelah pertumbuhan ekonomi di kuartal keduanya tumbuh negatif 3,3%. Singapura juga resmi mengalami resesi setelah pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua terkontraksi ke minus 41,2%. Tim Liputan, Metro TV. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.